Il y en a encore un qui arrive. Alors on est sur le départ, ça va être un long trajet parce qu'on va partir de Lviv, ici. On va dormir dans le centre de l'Ukraine qui est à mi-chemin dans la région de Tcherkassé à Smila, là où habitent les parents de Yuliana. On va récupérer la mère de Yuliana en même temps, on va la déposer chez elle. Ensuite, on continue demain la route jusqu'à Kharkiv, où on va rejoindre notre amie Irina. Et ensuite, si on a le temps, on va aller jusqu'à Kupiansk, qui se trouve vraiment très proche de la zone de combat et de la zone de la frontière avec la Russie. Et ensuite, on revient en arrière. On est de retour dans notre bel entrepôt. On a un problème, c'est qu'il fait tellement froid que les portes du fourgon sont gelées. Enfin, la porte latérale du fourgon est gelée, on peut pas ouvrir les portes de derrière, ça fonctionne pas. Du coup, on va essayer de dégeler tout ça au sèche-cheveux. Bon, c'est tout le temps la galère, il commence à faire vraiment froid ici, mais on va s'en sortir. On a réussi! On a des fauteuils roulants tout neufs qui sont encore dans l'emballage, donc ça va être super. On essaie d'optimiser la place comme d'habitude au maximum parce que c'est un gros coût à chaque fois, ça va être encore un coût de 4 ou 500 euros de diesel. Mission accomplie, donc on a chargé tout ça et nous on se retrouve demain pour l'aventure, la mission Kupiansk. À demain. C'est parti pour 9 heures de route direction Smila dans la région de Tcherkassé. On a avec nous la maman de Yuliana. On va la déposer chez elle et on la reprendra en retour quand on reviendra de Kharkiv. On n'a pas beaucoup de gasoil, mais le problème c'est qu'on ne peut pas faire le plein parce que là on est sous alerte bombardement. Apparemment les Russes ont lancé 65 missiles ce matin. Donc là pour l'instant on attend de voir s'ils vont être interceptés et sinon où ils vont tomber. Nous venons d'arriver à Vinnytsia et ici apparemment il n'y a pas du tout d'électricité. Le centre de Vinnytsia, dans le noir total. Smashno. On voit absolument rien, il y a vraiment un brouillard très dense. On a environ 3 heures de route pour arriver à l'étape de la journée. On vient d'arriver à Smila, je suis complètement exténué. Alors il n'y a pas de lumière dans tout le centre de l'Ukraine, mais on a de la chance, ici on a de la lumière jusqu'à minuit et il est 23h29. Donc on se retrouve demain pour Kharkiv, bonne nuit. C'est parti. On voit absolument rien, c'est le brouillard depuis hier. Alors, donc là on va à Kharkiv, on va livrer tous nos dons humanitaires à Irina. Irina sera pas sur place parce qu'elle a un autre rendez-vous, donc ça va être des volontaires qui vont nous aider à décharger le fourgon. Ensuite on va livrer des détails mécaniques, des pneus et d'autres détails mécaniques à un ami militaire qui est à 2 heures à l'est de Kharkiv, donc du côté de Kupiansk, entre Kharkiv et la frontière russe. Ensuite on va revenir à Kharkiv, on va dormir sur Kharkiv. Et demain, on va aller à Kupiansk livrer des dons humanitaires. C'est assez dangereux d'aller là-bas, donc on verra, on va décider si on y va ou pas. Ça sera selon notre humeur et si on est prêt à prendre le risque ou pas. On voit toujours absolument rien. Voilà, on vient d'arriver. Ok, donc on va décharger maintenant principalement des vêtements. On a des fauteuils roulants et un peu d'hygiène. Du gel douche qui vient de Normandie. Et voici les fauteuils roulants qui sont tout neufs, qui sont encore dans l'emballage. On en a 7 en tout. Les fauteuils ici qui sont tout neufs viennent directement de Belgique. Et le dernier, c'est vraiment super. Et voici l'entrepôt d'Irina
commence à être bien plein et on a rempli encore plus avec tous vos dons. Donc voilà, merci à tout le monde. On vient de tout décharger et désormais on va se rendre à Shevchenko qui se trouve à l'est de Kharkiv, environ à, je crois, 1 heure de route, faut que je vérifie sur le GPS. Moi je vais te bête. Là on se dirige donc à l'est de Kharkiv, on sera entre la frontière et la Russie et Kharkiv, donc on n'aura jamais été aussi près de la Russie. On se trouve dans une zone qui était occupée par les Russes il n'y a pas très longtemps. On a du mal à croire qu'il y a quelques mois les Russes étaient ici. Mais c'est encore bien visible parce qu'ici on voit partout, il y a des panneaux, ça se voit pas à travers la caméra, mais il y a des panneaux avec marqué attention mine, donc je pense que les champs qui se trouvent tout autour des deux côtés de la route sont complètement minés et c'était ici dans ces champs qu'il y a eu pas mal de combats entre les Russes et les Ukrainiens. Et presque sur toutes les maisons il n'y a plus de fenêtres, donc ici je pense qu'il y a dû avoir clairement des tirs d'artillerie. Je pense que dans tous les champs ici, il faut mieux pas s'aventurer parce qu'il doit y avoir un peu des mines de partout, des missiles qui n'ont pas été encore désamorcés de partout. Donc c'est pour ça il faut bien rester sur la route. Venons de rencontrer notre ami, du coup on retourne sur Kharkiv où on va passer la nuit et on va aussi rencontrer notre amie Irina. On vient d'arriver chez notre amie Irina et du coup on va récupérer quelques cartons, on va re-remplir, je sais plus parler français, on va remplir notre fourgon et ensuite on va prendre de la nourriture d'Irina et demain on va emmener tout ça à Kupiansk et si tout va bien. Voilà. Donc là on va recharger le fourgon, voilà c'est le mot que je cherchais. Дуже дякуємо, дуже дякуємо. Да, все буде Україна. Це наші волонтери і день і ніч вони з нами, так що робимо одну справу і до перемоги. Donc voilà, ce sont les volontaires qui aident Irina voilà, dans toutes ses actions humanitaires et on espère que voilà, tout ira bien et que ce sera bientôt de nouveau tout l'Ukraine. Voilà, c'est comme ça qu'on dit, c'est pas très français mais c'est comme ça qu'ils disent en ukrainien et en russe. Туда, да. Куртки просто я думала курткам, ты поняла? Alerte au bombardement. Спать не дают, блядь, нахуй отдыхать не дают, У блядь. вас постоянно, да? Все время. Пакетики, рыба есть, сахар есть, масло растительное есть, крупа, консерва, макарончики. Все есть. На одного человека это просто великолепнейший набор. Вот. Ну, стараемся. Благодаря донатам, которые нам дают, мы имеем возможность делать вот такие пакеты. Хотя бы пасовать людям и делать им гуманитарную такую допомогу. Будьмо. Будьмо. Будьмо гей, за перемогу. Да, за Украину. C'est bon, tout est préparé pour demain et du coup nous on va dormir, on se retrouve demain pour la mission Kupiansk. Alors la mission du jour, on va livrer les dons humanitaires, surtout de l'alimentation et des vêtements chauds dans la région de Kupiansk qui se trouve à 2 heures à peu près à l'est de Kharkiv. Alors là-bas il n'y a pas grand chose, c'est un peu, voilà, la situation est vraiment très dramatique. Donc c'est pourquoi ça sera très utile. Donc voilà, on est prêt, on va partir avec 2 fourgons, notre fourgon et ce camion pour aller directement là-bas avec nos amis. Доброго ранку. Irina, Так, Євгеній. Evgenia. І збираємось на Куп'янськ. Ранок розпочато, їдемо на Куп'янськ. Їдемо на деокуповані території. Там гупає зараз, але вважаємо, що нам буде все нормально і ми приїдемо назад. La zone où on va, c'est une zone assez dangereuse parce que là-bas il y a des combats et donc il y a des tirs. Mais ça devrait bien se passer et c'est important qu'il y ait des volontaires qui aillent acheminer des aides humanitaires dans cette région parce qu'il n'y a absolument rien apparemment. Donc ils vont être super contents quand ils vont voir les paquets de nourriture qui sont tout prêts. Et surtout aujourd'hui, c'est la Saint-Nicolas. Et la Saint-Nicolas ici, c'est une fête très importante. C'est aussi important que le Noël.
C'est une fête où, voilà, un peu comme Noël, où on offre des cadeaux aux gens, etc. On donne à manger, on organise des grands buffets, des grands repas. Donc les gens vont être super contents d'avoir un peu de nourriture. On n'est pas encore bien réveillé. C'était une bonne chose parce que du coup on n'a pas d'émotion. On a environ 300 km pour arriver à destination, sachant qu'on ne pourra pas rouler très rapidement parce qu'il y aura pas mal de checkpoints, c'est déjà le cas, qui sont très stricts parce qu'on est vraiment pas loin de la ligne de front, et surtout le territoire où on sera n'a pas encore été déminé, donc c'est pourquoi il faut absolument faire attention et rester bien sur la route. On vient de sortir de la zone sécurisée, donc là à chaque fois qu'on va passer un checkpoint, plus on se rapproche de la frontière avec la Russie, plus les dégâts seront importants et aussi plus le danger est important malheureusement. Devant nous, c'est notre ami qui est militaire, donc il nous ouvre la voie, ce qu'il allait laisser passer, donc on le suit jusqu'à la destination. Le décor est vraiment apocalyptique à cause de tous ces arbres qui ont été sûrement couchés et coupés par les tirs d'artillerie. Ici, je n'ai pas pu filmer, mais un pont de chemin de fer s'est complètement écroulé. Ils sont en train de le reconstruire. On arrive à Kupiansk. Alors, lors de l'occupation russe, les Russes avaient repeint ce panneau avec les couleurs de la Russie. Et depuis, les Ukrainiens ont repeint ce panneau, ce monument, aux couleurs de l'Ukraine. On rentre dans la ville de Kupiansk. Les routes sont terribles ici. Tout ce quartier a dû être bombardé. Ici, c'est une usine de véhicules qui a été détruite. Том з Миколайчиком. Том з Миколайчиком. On est juste à quelques dizaines de kilomètres de Kharkiv et là déjà à chaque fois on a commencé à distribuer un paquet d'aide humanitaire et il y a tout le monde qui sort dans la rue pour en récupérer, pour dire qu'ici il manque absolument de tout. Un roquette vient de tomber à l'instant juste ici. Et on voit encore la fumée.
tout ce territoire a été libéré par l'armée ukrainienne seulement le 9 septembre. Jusqu'ici, depuis le début de la guerre jusqu'au 9 septembre, c'était sous occupation russe. C'est le chaos total. Le problème, c'est qu'avec les flaques d'eau, on voit pas la profondeur des trous. Я думаю, що це не випрацює. Це одне військо. Une école. Et les enfants là-bas. Une garderie. On va livrer une partie des dons humanitaires ici. Ой, моя ти зая, та тут сотні, як не тисячі прильотів. Ну, слава Богу, Бог береже. Понімаєш? От ракета велика летить, наприклад, ось на стадіон. А не попадає, а отут рядом болото. Друга там летіла на газорозподілительну цю нашу велику станцію. Так само не долетіла 50 метрів. І не люди не пострадали, просто Бог нас береже. Інакше в нас би тут були сотні трупів, а так, десятки. Ой. А в городі багато погибло? А в городі вже розтрощили там все на світі, якщо ви проїжджали. Ми бачили, ви бачили, да? А ми поэтому Вже сидимо. все на світі потрощили. Кажу, там уже и города нету. Нету, да? Сначала церковь, то самое что-то разбитое. Елеватори геть, рибкомпанія геть, м'ясокомбінат, сахзавод, больниця. Прямо люди були на прийомі, попало. І лікаря убило. Я читала в інтернеті, Да. що погиб, да. І медсестрі руку там відірвало. В общем, багато всього. І потім знову ще один прильот. От, в больницю, опять же ж таки, в поліклініку даже. Притом з утра, зараз коли сюди там було більше багато стріляють. людей, з утра поцілили. От. В общем, там уже нічого не лишається. Там вже нема де працювати, нема де гроші людям заробити. Водоканал, ось тут у нас же ж попали. От, ми сиділи тиждень без води, без тепла, без нічого. Ми тут оце ж, значить, як получали гуманітарку, то з Києва привозили, то з Полтави привозили. Ми пишемо об'яву там і там, на обидва мікрорайони. І тут у нас збирається біля воріт сотні людей. І ми їх запускаємо так, по 2-3 чоловіка беруть і культурно виходять. Бо так, якщо ото толпа, то хто сильніший, той взяв, а такі вже, як ми, вже не достояли, розумієте? А лежачим людям це хтось до них ходить? А лежачим людям у нас є ця служба така, що ходять жіночки, їх обслужують. Тобто не кидаєте друг друга? Не кидаємо їх, ні, не кидаємо.
А дуже тяжких вивозимо в Харків на лікування. Привезли свічки і дуже доречно, бо вже закінчуються свічки у церкві. Donc là, c'est une église et on va distribuer quelques dons humanitaires ici qu'on va déposer dans cet entrepôt. Donc voici des gels douches qui viennent directement de Normandie et on va les donner ici. On va donner une partie. On a déjà distribué tout un peu partout en Ukraine, mais ici le reste on va en distribuer ici aussi. Так, будь ласка. Directement de notre entrepôt de Lviv. Наша славна Україна зажурилася, а ми тою червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей розвеселимо. Молодець! Il nous invite à l'intérieur de l'église. Мене уважно. Миколайчики. Миколайчики, так, у церкву прийдуть Миколайчики. Нормально? Все, нормально. І ти бери 5. Іринка пішла з Миколайчиками. З вірою перемоги. Les temps ont été tellement difficiles lors de l'occupation russe ici que voilà, dès qu'ils voient des Ukrainiens, ils sont très très heureux les habitants ici. Il y en a encore un qui arrive. Будь щасливий. Хорошо. Вам теж. До побачення. До побачення. On nous invite à visiter la petite église ici. І співали церковний гімн «Боже великий єдиний». Співали молитви, які ми зараз і раніше ще до війни читали на відвернення війни, на перемогу над ворогами. І якби хтось із тих ворогів сюди зайшов, або хтось нас здав із наших парафіян, ну то де б я був, самі розумієте. Але за всі ці місяці жодний орка, жодний рашист не зайшов на територію нашого храму. Хоча отут їх було море і безліч. І танками їздили, і БТР, і отам кафе було, вони там гужували. От. І по Киширівці ходили вони. Практично я і сам дивуюся, як нас Господь спас. Розумієте, як спас мене особисто. І якби хтось, знову ж таки, хтось із них здав мене, розумієте? То щоб знову ж таки, дякувати Богові, що в нас такий покров був тут над нами, що ніхто з ворогів до нас не заходив. Я на квартирі практично не ночував, тому що всі знали тут. І тільки ми відслужили, в списках у них у чорних був, він вимушений був теж переховуватися, він на Куп'янську не жив, у нього там квартира, він на дачі весь час проживав. Зрештою, коли літо настало, треба якось було виживати, і ми з ним якби скооперувалися, ходили, ловили рибу, так би мовити. І на річці була якась віддушина. Ми забували про цю гнітущу атмосферу, яка панувала тут на цій частині нашої Харківської області і на інших частинах, які були окуповані. І зрештою так ми боролися якоюсь мірою, як могли, тому що наша тут молитва – це і є боротьба, це і була боротьба. От. І більше того, чим ми могли, у нас тут, як би кажучи, наші парафіяни, деякі молоді, вони боролися яким способом? Друкували листівки і розвішували на зупинках. З Днем Незалежності, там, з Днем Конституції і з іншими. І вселяли, поки вшивці клеїли, і вселяли в людей, або ЗСУ близько, розумієте? І якусь надію людям давали і вселяли. Це, власне, церковна наша група така була.
Ну і більше того, а ми вже з Віталієм, коли в Сенькові там переховувалися, то ночами ходили теж, розвішували листівки. Ось. І більше того, тим балончиком на асфальті писали «Слава Україні». Ось. Вони довго не могли затерти. А потім під 1 вересня, коли ми вже учнів школи збирали, от, написали листівку, що і в центрі повісили її, що шановні батьки, не віддавайте дітей своїх в російську школу, бо вона саме найгірша. Що там ще було? Російська освіта отруює ваших дітей. Вона найгірша в світі. Це ми так повісили цю листівку. І підписали «Куп'янський партизан». Що там було? І приїхали ФСБ туди розбиратися. Побили бідного вчителя. Він до сих пір не знає, що це ми написали історії. Він відмовився з ними співпрацювати. Вони його побили. Ну і ще там деяких там побили. Ну, але слава Богу, що дуже скоро нас 8 вересня нас звільнили в Сенькові. Ми якраз попали під звільнення. От і вже тоді ми сюди не могли, служба перервалася, тому що тут були рашисти, а ми там на тому березі, а вони на цьому березі. А потім було просто знищення нашого села великого Сенькового, і бомби, і літаки налітали, і вертольоти, і міни кидали, ну там страшне було. Хати поруйнували, попалили школу, спалили, клуб спалили, будинок культури. Ми з погреба не вилазили більше 2-3 метрів, тому що падали, десь розриваються вверху і падають осколки такі, як касетні боєприпаси постійно. І тому ми вимушені були з погреба не вилазили, практично щось там десь на примусі зготовимо собі, бігом у погребі і ночували там. Ну і зрештою через неділю військові нас вивезли в Харків. Знайомі військові там вивезли в Харків, і то ми перебували з ним у Харкові десь місяць. Ну я трішки більше потім. Ось так. А потім повернулися, коли Куп'янщину звільнили цю частину, ми повернулися і вже з того часу сказали, все, нікуди ми не поїдемо. Тут кидають теж прильоти, і в Ківшарівку, не кажучи вже про Куп'янськ там. Ну, а ми отак от, як то кажуть, надіємося і молимося, і Господь зберігає. Де наш Франсуа? Це від церкви, це дуже намолені, я думаю, дуже гарні. Ми біля нашого дому, біля нашої хати за 3 метри, така точно ракета впала, ну 5-метрова, розумієте, отакого діаметра, із крилами. Упала в землю, зарилася, і тільки отак стільки видно. І так і до сих пір біля дороги і стерчить. Хто її, що їй на умі? Може вона колись зірветься, не дай Бог. Розумієте? По Сенькові отаких повно, отаких на березі, там хтось, отаких в землю. Повертатись зараз сюди у землю отак от на березі. Небезпека велика. Ліс замінований, в лісі по дрова бояться люди ходити, тому що одні поїхали, чуть на міну не нарвалися, розумієте? От так от. За цей період окупації всі передні зуби в мене полетіли. Ну тут їх ніде й виривати. Ну нічого, ви давайте зараз все переможемо, зробимо вам зуби, будете як нова копійка. З Богом. Так. Боже вам здоров'я і ніколи не жити і не попасти в Росію. Ні. Наш дім Україна. Що можна бути? Темне відчуття в душі постійно було, кожен день. От зараз такого немає, хоч і обстрілюються, розумієте? А тоді постійно от погано було. А зараз стріляють, ну якось вже звичаються трохи, ну живеш, що робиш? Треба жити. Все вам гарно. Дуже дякуємо. Щасливенько, тримайтеся тут, щоб все було гаразд. І він всілякі недуги зціляє, смерти визволяє, зціливши душі рабів твоїх хворих. L'église où nous avons déposé les dons est une église ukrainienne. Donc on imagine la difficulté d'être un prêtre dans une église ukrainienne sous le temps de l'occupation russe. Tout ce territoire était occupé par les Russes jusqu'au 8 septembre.
Юліана, взяєш коробку? Ce sont ici les points d'invincibilité où un petit coin chaud où les gens peuvent se réchauffer, où on distribue les dons humanitaires et aussi où il y a de la nourriture. Ви дуже много... Можеш. Тут у нас гріються діти. Ouais. C'est ici que les gens se réchauffent, les enfants. Добрий день. Добрий день. Дай я А тут, вийду. Тут у нас А, гріються типу- діти. Ось печка. Печка є, да? Да, ну, Що це? Hop là. тут у нас Ici. камін. Ici, une petite cheminée. Je sais pas si on voit sur la caméra. Тут у нас люди. Et ici, les gens peuvent se réchauffer. Это камин. Мы сами сделали это. Мужчины, Ils ont eux-mêmes construit cette мужчины, petite cheminée. которые поработают, приходят сюда обедать. Et les hommes qui travaillent ici viennent souvent le midi ici pour manger. Дрова. Надо дрова. S'échauffer au bois. Ici, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau courante non plus. C'est pourquoi les conditions sont extrêmement difficiles et c'est pourquoi les gens se réunissent ici, pardon Yuliana, pour se réchauffer. Надо все туда выставить было. Это печи. Это у нас, сейчас покажу. Donc là aussi, Это печи, на которой готовилась еда. c'est ici qu'ils cuisinent. Пойдемте, покажите. Так, це дрова, так. Это дрова. Да. Voici du bois qui sert de chauffage. Ici aussi, il y a un petit poêle. Вот сюда ставится, сверху накрывается и печется хлеб. Là aussi, du coup, ils ferment et ils arrivent à cuire du pain ici. Дальше это просто было приготовление пищи. Ще в тих ящиках речі, там більш... Так. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо. Слава Україні! Героям слава! Что знаете, почему ребенок грустный? У нас сегодня прилеты, а она вовремя успела выйти со спальни. Полетело стекло, и ребенок еще от шока не отошел. Ici, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau courante, il n'y a absolument rien. Et il fait très froid. Et pourtant, les gens continuent de vivre ici. Personne n'a pu ramasser les tournesols. Un missile est tombé il y a quelques heures ici et ça sent le cramer absolument de partout. Nous nous trouvons dans un territoire extrêmement dangereux parce que ça n'a pas été déminé. Il y a encore des combats ici, c'est pour ça qu'on voit tous les véhicules qui sont détruits sur le bord de la route. Nos aides humanitaires vont être très utiles ici parce qu'il y a très peu de volontaires qui viennent jusqu'ici.
Ici c'était occupé il y a vraiment pas longtemps, on voit encore sur ce qui reste d'une école le drapeau russe. Il y a pas mal de monde qui arrive, donc on va distribuer le reste de nos dons humanitaires ici. Значить, давайте так, ми приймаємо рішення до цієї жіночки, так як вас звуть? Уляна. От до Уляни, і ви до неї прийдете і все порозбираєте. Добре? Скільки взагалі зараз є тут, в Петропавлівці? Оце наша вулиця пройшла, це центр прийшов. Ми ось, а туди далі ж теж там, почти, там теж є, ну їх так, і аж на вершину, ця вулиця йде кілометрів 5. Ви ж розумієте, що зараз всім важко, то... Ні, я не... Добре, все, давайте тоді все, тримаємось, ми поїхали далі. Прямо по вулиці, прямо. Їдемо прямо. C'est très difficile parce qu'on a pas mal de nourriture et ici les gens manquent absolument de tout. Donc il ne faut pas tout donner parce qu'à 100 mètres il y a d'autres gens qui n'ont rien, à 200 mètres il y a d'autres personnes qui n'ont rien, etc. Donc il faut essayer de distribuer au maximum et de toucher le plus de monde possible. Mais c'est vraiment, humainement, c'est un choix qui est difficile parce qu'on ne peut pas tout donner à un groupe de personnes, il faut donner, il faut partager. Ось так. Так, давай. Тримайте, трошки їда. Тяжело для вас, ні? Вона зараз до машини, зараз у машину ми заберемо її. На піонерів моїх, теж мені з чоловіком, а це піонери. Хлопці, ви можете допомогти? Тут коробки, давайте. Ну от, пожалуйста, сразу штанишки, бач як. Дівчатки, здравствуйте, давайте скоріше. Іди сюди, Золочка. Вона несе там тетя Валя і дядя Влад, вона несе. Так, тримай, сонечко, тримай. Еле окатый кустов, только уехала ты, стало в поселке темнеть. Веришь, не веришь, стало в поселке темнеть. Ангела-хранителя вам. Я відео зроблю невеличке. Тут невелике відео буде. Нам на згадку, що ми до вас приїхали. Зараз це дуже-дуже тяжко з гуманітарною допомогою. Розумієте, в нас і в Харкові люди потребують, але ми і тут, і в Харкові стараємось. Там хоч магазин відкриті, тут не тільки магазин. Ми розуміємо, тому ми до вас і приїхали. Спасибо нашій голові, що вона нам пенсію вибила, нам пенсію пенсіонерам привезли. Слава Богу. Але ж це ж вам ніде нічого не буде. А такі ось молоді, не роботи, немає нічого. Ничего, с февраля месяца никакой не помощи, нигде ничего можешь. Дома сидеть. Вчера Вона в дорозі. А в дорозі хорошо. Розумію. Все, дорогисенькі мої, давайте зі святами вам. Давайте, щоб насамперед у нас в душі було добре, так? І давайте разом, будь ласка, червону калину. Давайте. Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Слава Україні!
Україні! Героям слава! А ви моя золотисенька, ви моя дівчинка. Дякуємо вам. Дуже приємно, що все-таки позитив в нас є і тримаємось. Добре, там на дівчаток там є купа новеньких речей, так що я думаю, все буде добре. Во многих местах произошло много такого. Так. Но надо... Наверное, як у нас рідко де є. Дивіться, ви не розумієте, там, де ми Я сама їздимо, там куп'янчанка, я знаю. У мене є хатів нема, просто хатів нема, сел нема. Ми їздимо, так що дай Боже, хай це місто і вас береже Бог, добре, і з добрим настроєм, і з чистою, скажімо так, і серцем, і душою. Так, Зустрічаємо Святого Миколая, потім все, давайте. On repart du côté de Kupiansk. Alors ils ont vraiment du courage, les gens qui vivent ici surtout, enfin c'est désolant, ils vivent vraiment dans un état, c'est vraiment la misère totale, il n'y a rien ici, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il y a très peu d'aide humanitaire qui arrive jusqu'ici. Tu t'en es peut-être rendu compte sur la vidéo, mais toutes les 5 minutes tu as des tirs d'artillerie, tu as des roquettes qui tombent un peu de partout, un peu au sol dans les champs et tout, tu as des roquettes de partout qui ne sont pas déminées, donc tu dois avoir des mines de partout. La situation est vraiment dramatique ici. Даже цепочка гней, еле окатый кусок. Только уехала ты, стало в поселке темнеть. Веришь, не веришь, стало в поселке темнеть. On retourne à Kharkiv et ensuite on va essayer de rejoindre Smila, le centre de l'Ukraine où on va dormir cette nuit. On est sur la route du retour et on regarde le match final en même temps. On vient d'arriver dans le centre de l'Ukraine où on va passer la nuit, on vient de rouler pendant environ 8 heures, enfin je sais plus, on est complètement exténué, il est minuit 39, on va se coucher et demain direction Lviv. Чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо. Il faudra un moment pour se remettre de tout ce qu'on a vu sur place. C'était une situation catastrophique. On était vraiment dans une zone de combat. Il n'y a pas de civils là-bas. Enfin, il n'y a pas de civils volontaires là-bas parce que c'est interdit tout simplement aux civils. Il n'y a que les militaires qui ont le droit d'accéder à cette zone. C'est pourquoi on était les premiers à toucher, à aider les personnes sur place, les personnes qui étaient restées sur place. C'était un chaos total. J'ai pas d'autres mots. Tu as pu le voir sur les images, il n'y avait plus rien. La plupart des maisons sont détruites. On était vraiment dans une zone de combat pure et dure avec les hélicoptères qui nous frôlent, les carcasses de tanks un peu partout, les tanks qui passent à côté de nous. Tu l'as peut-être pas vu sur la vidéo, mais enfin tu l'as sûrement pas vu sur la vidéo. Mais aussi, il y avait aussi des habits un peu partout par terre. Donc les corps ont dû être enlevés il n'y a pas très très longtemps. Il y avait des mines aussi de partout, donc c'est pourquoi on n'avait pas le droit de marcher dans l'herbe ou de marcher un peu à droite et à gauche dans les villages parce que tout simplement il pouvait avoir un risque d'explosion.
Les gens là-bas n'ont absolument plus rien, il n'y a plus de magasins, il n'y a plus rien pour acheter des aliments, il n'y a plus de travail non plus. La situation est extrêmement difficile pour eux, c'est pourquoi ils étaient vraiment contents qu'on soit allé jusqu'à là-bas, parce qu'il n'y a aucun volontaire qui est depuis le début de la guerre qui est allé là-bas. Donc on était les premiers à apporter une aide humanitaire à cette population. Et ils en avaient vraiment besoin parce qu'ils avaient absolument rien. Donc voilà, c'est une situation extrêmement difficile. Je pense qu'il faudra un petit moment pour qu'on s'en remette. Je pense qu'on est un petit peu sous le choc, un petit peu, pour te dire franchement, un petit peu traumatisé par la misère qu'on a vue sur place. Donc il faudra un petit moment pour s'en remettre. Mais en tout cas, je regrette pas parce que là, je sais que les aides qu'on a apportées seront très très utiles. Et surtout, quand on était là-bas, c'était la Saint-Nicolas. Alors la Saint-Nicolas, il faut savoir que c'est une fête ici, dans les pays slaves, qui est aussi importante que le Noël. Et c'est pourquoi on avait préparé avec notre amie Irina des paniers. C'était des sacs plastiques, on va dire des paniers repas, dans lesquels il y avait de la farine, des tablettes de chocolat, de la nourriture, des pâtes, il y avait du thé, etc. Et on en avait préparé 50 et on les a distribués directement sur place. Alors c'était difficile parce que beaucoup de gens voulaient de ces paquets, on essayait d'en donner à tout le monde, mais le problème c'est que si on en donnait trop à un groupe de personnes, le groupe suivant n'allait plus en avoir. Alors c'était assez difficile d'essayer de limiter, de bien répartir les dons, ce qu'on donnait pour que tout le monde puisse, pour toucher un maximum de personnes tout simplement. Pour financer cette mission, on a fait 50-50 avec le centre de sauvetage, une grosse organisation qui se base à Kiev. C'est-à-dire qu'ils ont payé la moitié du carburant et avec notre association Les Dons pour l'Ukraine, on a payé l'autre moitié. Et tu peux voir tous les détails qui s'affichent à l'écran. Alors en tout, on a fait 2 plats, on va dire 2 plats à un quart. Premier plein, 118,51 €. Deuxième plein, 110,62 €. Et ensuite, on a remis un petit peu d'essence parce qu'on avait peur de pas en retrouver par la suite. Du diesel, pas d'essence, du gasoil. Et pour 17,66 €. Et en tout, on en a eu pour 246,79 €. Et ici, tu as toutes les factures ici. Voilà. Donc là, tu as le 4500 grivna. Donc ça doit être le plein à 118,51 €. Ensuite, là, tu as 4190 grivna 77. Donc c'est le plein à 110,62 €. Et ici, tu as 685 grivna, donc c'est voilà le 17,66 €. Donc, un grand merci à toutes les personnes qui nous soutiennent financièrement et qui nous permettent d'acheminer des aides humanitaires, là, comme tu l'as vu sur les vidéos, où personne ne s'aventure, et de toucher les personnes qui ont le plus besoin d'aide humanitaire et qui sont malheureusement laissées de côté. Et si tu souhaites nous aider dans nos différents projets en Ukraine, toutes les informations pour savoir comment nous aider se trouvent directement dans le premier lien se trouvant sous cette vidéo. Un grand merci à toi. Nous, on va bien se reposer. On va prendre le temps de digérer cette aventure qui était incroyable. Incroyable, pas dans un sens positif, mais incroyable dans un sens, voilà, au niveau de la destruction totale. Et voilà, c'était la première fois que on n'a jamais vu ça. Je pense qu'il y a très peu de personnes. Très peu de personnes qui ont vu malheureusement ce qu'on a vu là-bas. Donc je souhaite à personne de voir ça. Donc on va prendre le temps de se reposer, de digérer tout ça. Et nous, on se retrouve pour une prochaine mission. Allez, ciao.